ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आपण जो स्थान को मध्य जातु यही जिनसटी को हाथ में बांधिकी जातु देखिए आपंकर से स्थान में भूयसी प्रशंसा मिल मान सम्मान पदमर्यादार वृद्धि हम तत्सह धनर मध्य आगमन घटो। आपंकर चाकरी कर्मस्थल होता कि वाणिज्य व्यवसाय स्थल होता सभा समिति कि कौन पब्लिक मीटिंग होता आपंकर प्रत्येक स्थान में आपंकर खातिर बढ़ी बढ़ी चलो एवं आपण मैंने माता लक्ष्मी गभीर कृपा लाभ करें। यही जिनसटी आपंकर गुरुग्रह बृहस्पति संगे संपृक्त अच्छी। जो व्यक्तिर जन्म पत्रिका गुरु ग्रह बृहस्पति बलिष्ठ योगदान रही है से व्यक्ति जीवन में जो भाव में मान सम्मान पदमर्यादार अधिकारी होता है से भाव में खूब धनशाली होता है। जो स्थान को जाए से स्थान भूयसी प्रशंसा मिलता है। एक उदग्र तंत्रोक्त सम्मोहन वशीकरण शक्ति परिस्फुटन होता है जहाद्वारा कि से सर्वजनता नर नारी निर्विशेष तार को आकृष्ट करी सर्व कार्य को हासिल करिथाए। यही प्रयोगटी जो भाव में सरल से भाव में शक्तिशाली भिडियोटी को ध्यान सहकारे शेष पर्यंत देखंतु। खूब उपादेय तत्व ये भिडियो भितर मुझे शेयर करुच्ची। जदि आपनकर एभली गूढ़ तंत्र मंत्र ज्ञान रे रुचि रहुची एवं चैनल को आज प्रथम बार आछंती तेबे चैनल कर लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। जेबल कि आमे जेतोल आपण मानक सेवारे एई बली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किसी ज्ञान आहरण करें। तेज फ्रेंड्स एवं सुन नजर पकड़ा शक्तिशाली जिनस जहाँ कि आप निजर हाथ में बांधिक जेकोसी स्थान को यात्रा करूँ से स्थान में आपंकर मान सम्मान पदमर्यादार वृद्धि हम माता लक्ष्मी तीव्र आकर्षण घटो धन धान्य यथेष्ट उन्नति करने सांग को सर्वजनता नर नारी निर्विशेष आकृष्ट कर सर्व कार्य को हासिल करें। यही उपायटीर सफल उपाय निमंते आपन को जहाँ सामग्री आवश्यक हम ताहा आपनकर मात्र खंडे हलदिया फीता जदि रेशमीर हलदिया फीता आनीपारन तो सर्वापेक्षा भल हम कारण रेशमी फीता आपनकर छुआछुतीर बारण न था। जदि रेशम फीता को आप न पाती तेबे साधा हलदिया सूता जहाँकि आपनकर पूजा सामग्री दुकान में मिल जहाँ व्रत फीता कहुए। जदि आप हलदिया कलाई फीता को आनती जहाँकि पूजा कार्य व्यवहार करा जाए आपण से निज उच्चता अनुजाई एक फीता को प्रथम आपण आनिबे ताको गृह को आनी सारिकी गंगा जल रे सिंचन करी ताको पवित्रीकरण करेंगे। कारण हे तो आपन जो बाह्य मार्केट रे बिका होची तादे बहुत नेगेटिव तत्व थाई पारे अतबे से नेगेटिव तत्व को दूरीभूत करिया पई आपण गंगा जल रे सहायता नेकरी ताको सिंचन करिकरी प्रथमे पवित्रीकरण करि नेबे एवं सेही आपनकर उच्चता अनुजाई जो फीताटी को आनिले ताको परस्त परस्त करिकरी भांग भांग करिकरी आपनकर जेतिकी मापर दरकार आपनकर हाथ को चाहिए। कारण आपन या हाथ में ही पिंधिबे आपनकर हाथ को जेतिकी माप दरकार सेतिकी माप रखिबे चाखेंडे किंबा दी चाखेंडे एई भली मापर गोटे डिजाइन ताको आपन प्रस्तुत करिवे। आपनकर हाथ में पिंधिला भली माप अनुजाई ताको डिजाइन दे सारला परे सेही फीतारे 3 गोटी गंठी को पकांतु। 3 गोटी गंठी पकई सारा परे आपनकर परवर्ती काम होउछि खंडे हळदी खंड आनिबे जाकी आपनकर से पूजा सामग्री दुकान में मिलिबो किंबा तेजरा दुकान में मिलिबो ताको गृह को आनिकरी आपनकर शिलरे बाटिकरी एक हळदीर पेस्ट प्रस्तुत करिवे। एई हळदीर पेस्ट रु टोपाटिया नेकरी आपनकर प्रत्येक गंठी उपरे टोपाटिया लेखा देबे एवं जतो टोपाटिया आपण सेई गंठी उपरे दउचंती जाकी आपनकर फीतारे 3 गोटी गंठी पकईचंती जतो प्रत्येक गंठी उपरे आपण हळदी पटारु टोपाटिया नेकी दउचंती प्रत्येक टोपा दबा समय ये जो क्षुद्र मंत्र कहूँ ये क्षुद्र मंत्र को आपण 7 थर लेखा उच्चारण करेंगे मानसिक भाव में। मंत्रटी रोचे आपंकर ओं ब्रुंग बृहस्पते नमः। आउथरे कही दूची ओं ब्रुंग बृहस्पते नमः। मंत्रटी को आप लिखित आकार चाहिए गूगल में सर्च कले बृहस्पति शक्तिशाली मंत्रटी को आपण प्राप्त करेंगे। यही मंत्रटी को प्रत्येक थर टिपा देवा समय से गंठी उपरे 7 थर लेखा मानसिक भाव उच्चारण करेंगे। यही 3 गोटी गंठी जो आप 3 ठोपा ये बटा हलदीर लेप को दौरान से प्रत्येक थर 7 थर लेखा मंत्र को उच्चारण कले 3 थर आप 21 थर मंत्र उच्चारण हो। यही उपायटीर सफल उपाय निमंते आपन को जहाँ सामग्री आवश्यक हम ताहा आपनकर मात्र खंडे हलदिया फीता जदि रेशमीर हलदिया फीता आनीपारन तो सर्वापेक्षा भल हम कारण रेशमी फीता आपनकर छुआछुतीर बारण न था। जदि रेशम फीता को आपण न पाती तेबे साधा हलदिया सूता जहाँकि आपनकर पूजा सामग्री दुकान में मिल जहाँ व्रत फीता कहुए। जदि आप हलदिया
କଲାଇ ଫିତାକୁ ଆଣନ୍ତି ଯାହାକି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ନିଜ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଫିତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ଆଣିବେ। ତାକୁ ଗୃହକୁ ଆଣି ସାରିକିରି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ତାକୁ ପବିତ୍ରୀକରଣ କରିବେ। କାରଣ ହୁଏତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ବିକା ହଉଛି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଇପାରେ। ଅତଏବ ସେ ନେଗେଟିଭ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ସହାୟତା ନେଇକରି ତାକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିକିରି ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରୀକରଣ କରିନେବେ ଏବଂ ସେହି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଫିତାଟିକୁ ଆଣିଲେ ତାକୁ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ କରିକିରି ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ମାପର ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଚାହିଁକିରି, କାରଣ ଆପଣ ଏହାକୁ ହାତରେ ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ଯେତିକି ମାପ ଦରକାର ସେତିକି ମାପ ରଖିବେ। ଚାଖେଣ୍ଡେ କିମ୍ବା 2 ଚାଖେଣ୍ଡେ ଏଇଭଳି ମାପର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ପିନ୍ଧିଲା ଭଳି ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଡିଜାଇନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେହି ଫିତାରେ 3 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠିକୁ ପକାନ୍ତୁ। 3 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ଆଣିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ କିମ୍ବା ତେଜରାତି ଦୋକାନରେ ମିଳିବ। ତାକୁ ଗୃହକୁ ଆଣିକରି ଆପଣଙ୍କର ଶିଳରେ ବାଟିକିରି ଏକ ହଳଦୀର ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହି ହଳଦୀର ପେଷ୍ଟରୁ ଟୋପାଟିଏ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ଟୋପାଟିଏ ଲେଖା ଦେବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟୋପାଟିଏ ଆପଣ ସେଇ ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଫିତାରେ 3 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ହଳଦୀ ବଟାରୁ ଟୋପାଟିଏ ନେଇକି ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୋପା ଦବା ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 7 ଥର ଲେଖା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ମାନସିକ ଭାବରେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓಂ ବ୍ରୁଂ ବୃହସ୍ପତେ ନମଃ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି ଓಂ ବ୍ରୁଂ ବୃହସ୍ପତେ ନମଃ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଚାହିଁଲେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଟିପା ଦେବା ସମୟରେ ସେଇ ଗଣ୍ଠି ଉପରେ 7 ଥର ଲେଖା ମାନସିକ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏଇଭଳି 3 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 3 ଠୋପା এই বটা হলদীর লেপকু দৌঁচନ୍ତି সেতବେଳେ প্রত্যেক থর 7 থর লেখা মন্ত্রকু উচ্চারণ কলে 3 থর আপনার 21 থর মন্ত্র উচ্চারণ হব। এইভাবে ভাবে মন্ত্রকু উচ্চারণ করে সারা পরে যদি পুরুষ এই ক্রিয়াটি করুচନ୍ତି আপনার দক্ষিণ হস্তরে এহাকু পিঁধিলে, নারী হইতিলে বাম হস্তরে পিঁধি নেবে। তেবে যেতবে আপনার এই ক্রিয়াটি করবে তাহা আপনার গুরুবার হইতিবা দরকার। স্নান শৌচ শুদ্ধপুত হয়ে করবে। আপনার মুখটি উত্তর কিংবা পূর্ব দিগকু রখিবে এবং এক হলদিয়া আসন পকাইকি বসিকি এই কর্মটি করবে। আপনার এহাকু করে সারা পরে হাতের পিঁধি দেবে এবং তাহা আপনার হাতের সেইভাবে রয়েছে। যদি রেশমি সূতা যাকে হলদিয়া রঙর যদি সংগ্রহ করি এই ক্রিয়াটি করছেন, কৌশি ছুঁয়াছুতির বারণ নাই, আপনার এহাকু সেইভাবে ভাবে ব্যবহার করে পারিবে। মাত্র যদি আপন সাদা কপা সূতারে নির্মিত এই হলদিয়া সূতাকু এইভাবে ভাবে ব্যবহার করছেন, টিকে ছুঁয়াছুতিকু জগিথিবে। যদি ছুঁয়াছুতি হচ্ছে তো ইয়াকু জল বিসর্জন করিকি পুনরায় আউ এক সূতাকু সংগ্রহ করিকি তাকু এই বিধি মতে আপন ধারণ করিবে। তবে যে ব্যক্তি মানে এইভাবে ফিতাকু ধারণ করিবারে অক্ষম অছন্তি, অর্থাৎ তাঙ্কর কৌশি কারণবশতঃ সেমানে ফিতাকু বাঁধিবা পাই পছন্দ করନ୍ତି নাই, সেମାନଙ୍କ ପାଇଁ গোটে মু ক্ষুদ্র পরামর্শ দৌছি। সমান ফল আপনার পাইবে। সেইভাবে মান সম্মান পদ মর্যাদার বৃদ্ধি হব। যে স্থানকু যাবে আপনার প্রশংসা পাইবে। মাতা লক্ষ্মীঙ্কর মধ্যে তীব্র আকর্ষণ ঘটিব। সর্বনারী পুরুষଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଳକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚରମ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। କଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ନୂତନ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଯାହାକି ରୁମାଲ ହେଇଥିଲେ ଚଳିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଅଲଗା କୌଣସି ପ୍ରିଣ୍ଟ ନଥିବ, ଏଭଳି ଏକ ହଳଦିଆ ନୂତନ କପଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 3 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ କିମ୍ବା 3 ଖଣ୍ଡ ଅଭାବରେ ନ୍ୟୁନ 1 ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଯାହାକି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ହଉ କିମ୍ବା ତେଜରାତି ଦୋକାନ ହଉ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଏକା ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ବ୍ରୁଂ ବୃହସ୍ପତେ ନମଃ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସେଇଠି ମାନସିକ ଭାବରେ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁରୁଷ ମଣି ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ, ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଗୃହର ତିଜୋରୀ ଧନ ବାକ୍ସ ସେଠାରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନର କ୍ୟାଶ ବକ୍ସ ଅଥବା ଅଫିସ ଡ୍ରୟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫିତା ବାନ୍ଧିବାରେ ଯେତିକି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି, ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କର এই ହଳଦିଆ ରୁମାଲରେ এইଭଳି ପୂଜାବିଧି କରିକି ପାଖରେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। এই 2 ଗୋଟି ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ମଧ୍ୟ ସୁହାଇବ ସେହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସର୍ବ ଜନତା ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରଭୁତ ଜୟଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।